नमस्कार मु आपण मानक स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा हाइकोर्ट रो वकिल ओडिशा हाइकोर्ट रो वकिल सब्यसाची महापात्र जे कि रेवेन्सा यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ी गोल्ड मेडालिस्ट थे पॉलिटिकल साइंस विभाग रे सर मु आपन जानिबा पई चाहिबी जे जेतबेले वर्तमान विधानसभा रे मध्य रेवेन्सा प्रसंग आज उठिची रेवेन्सा रो ना परिवर्तन प्रसंग मु आपन जानिबा पई चाहिबी जे टी रेवेन्सा गठन रे किभली भाबे अवदान थिला बा रेवेन्सा कॉलेज तैयारी रे टी रेवेन्सा भूमिका कौन थिला। आज्ञा देखु नमस्कार रेवेन्सा जो टी रेवेन्सा थिले इटा तांकर ब्रेन चाइल्ड किछि लोक ब्रेन चाइल्ड जदि कुहा जिवो त टी रेवेन्सा ब्रेन चाइल्ड थिला जे कटक रे किना गोटे एजुकेटिव मास को से तैयारी करबा चाहुतले तेणु से एजुकेशन दरकार था वेस्टर्न तेणु सी एठी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी रेवेन्सा कॉलेज जहाँ थिला कटक कॉलेज ता ना आगु थिला सेटा को एस्टाब्लिश करथले जे लोकल ओडिया जो माने अछंदी से मान जानि परंतु तांकर फ्लाइट कोन काना जो से जो फैमाइन जो आसीथले सेतले इश्यू थिला जे जेहेतु लोक माने ठीक एजुकेटेड नथले से माने एक्सप्रेस करि पारन तांकर असुविधा कोन काहा कुहा जिवो ग्रीवांस को वेंटिलेट करि पारन नथले तो सेईटा जो गोटे बहुत बड़ इश्यू रहिला ओडिसा रे फैमाइन इश्यूटा रहिला ताकू केंदी आउ फ्यूचर रे न हबो लोक एजुकेटेड हेबे इन्फॉर्मेटिव हेबे सेति पई कि से रेवेन्सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टीयर करके भाबिथले जेमरे चाइनीज प्रोवर्ब अछि if you are planning for a year plan price you are planning for 10 years plan trees and you are planning for 100 years educate children तो सी सही जिनसा देखला जे एजुकेशन दबा ताले ओडिसा जो जहाँ भी अछि इनफॉरमेशन तांको पे लैक थाए जहाँ थाए तो से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करिवो आ इटा प्रूफ भी हेछि लॉन्ग रन ने ओडिसा रे किना जतबेले डेवलपमेंट हला कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट कला नेशनलिस्ट फीलिंग जहाँ भी आसिला एई रेवेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़ी पिला मन जानि कि लिबरल आर्ट्स हो कि जहाँ हो पढ़ी कि जानि परले बहुत कथा सेति पई कुहा जाय जेमती कुहा जाउतला गोटे समय रे व्हाट बेंगल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमोरो ठीक सेम थिया रेवेन्सा विषय कुहा जाय व्हाट रेवेन्सा थिंक्स टुडे ओडिसा थिंक्स टुमोरो ईस्ट हॉस्टेल वेस्ट हॉस्टेल ओडिसा रा कान होई गले आ सेइटु किना इंटेलेक्चुअल क्रेडेल्स रे एमती हला जे समस्त को से माने एजुकेट करि पाइले आ ओडिसा रे किना गोटे कॉन्शियसनेस डेवलप कला सर गोटे प्रमुख कथा रहिबो जे जो नौक दुर्भिक्ष पाई टी रेवेन्सा को दायी करा जाउची मु आपन जानिबा पई चाहिबी जे टी रेवेन्सा को समय रे माने कटक आ ओडिसा रे कोन कोन सब अन्य सब काम से करथिले टी रेवेन्सा कटक रेवेन्सा जेहेतु गोटे इंस्टीट्यूट कल सेटा तापर इरिगेशन फैसिलिटी ऊपर बहुत काम से करसंती सेकेंडरी थिंग सदाल तांको नौक दुर्भिक्ष एटा गोटे इंपोर्टेंट कथा हमकु कहयाकु पड़िबो नौक दुर्भिक्ष संगे तांको जो रिलेट करा जाउची हमकु जानियाकु पड़िबो जे से जो ओडिसा रे पोस्टिंग पायाकु तांको प्रायर पोस्टिंग कोन थिला सी आगुरु बेंगल डिवीजन ने आंटी डकैती डिपार्टमेंट रे थिले तो सेठू तांको हठात रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पठेइ देले ओडिसा डिवीजन रेवेन्यू कमिश्नर करी तांको रेवेन्यू पर किछि आईडिया नथला आ तांको जो तळ ऑफिशियल्स माने जहाँ जहाँ तांको इन्फॉर्मेशन देले से सेठू किना किछि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नथिला तो से आसेस करि पाइलेन जे ओडिसा ऊपर कोनटा बितुछि जेतल से आसेस करि पाइले जेतल कैम्बेल रिपोर्ट हैला सेतल से क्लियरली लिखा हितला जे टी रेवेन्सा को डाटा ठीक रे दिया जाय नथला सेति पई केरोडा इशू हेइ गला से ता परे परे कामाइन परे परे इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कले जोरा तालरंडा कैनाल कटके देखछो तापर जो एजुकेशन सेक्टर सब हाईएस्ट कह जाऊ गले बेसी करछनी गर्ल्स एजुकेशन सब जगह एजुकेशन में फोकस करछनी आउ सबुठ बड़ तांकर कंट्रीब्यूशन जोटा हम देखुची एजुकेशन ऊपर सी जेतबले तांको गोटे चैलेंज आसी गला जे तांको जेत तांकर सीनियर सुपीरियर अथॉरिटी रिचर्ड टेम्पल कहले तमे 30,000 कंट्रीब्यूशन देले ही आमे अप्रूवल करिवु पर्पस ताको अप्रूव करिवु गोटे कॉलेज हो कटक रे बोली कि ओडिसा रे बोली सेतबले सी मोटिवेट करथले लोकल रूरल स्कूल लोकल पीपल को जोटी 30,000 कंट्रीब्यूशन इतला से समय रे आ सेति पई कि आज रेवेन्सा कॉलेज एस्टाब्लिश हेची आ आजि पर्यंत मध्य रेवेन्सा गोटे गोटे वर्ड जो यूज हो जे गोटे इमोशनल गोटे प्राइड गोटे ब्रांड ही चलानी ओडिसा पई कहार क्यों ओडिया मानकर भल संपर्क थिला टी रेवेन्सा सहित जो मान से जो सब इंटेलेक्चुअल थिले कृष्ण श्रीराम चंद्र गजपति बापा जी श्री कृष्ण तंकर थिला मधुसूदन दास जो माने इंटेलेक्चुअल थिले जो माने जानिथिले एजुकेशन वैल्यू कोन जो माने किछि मात्रा एनलाइटन हेइथिले ओडिसा बाहर को जाय कि बेंगल ले देखिथिले कल्चर ता कोन बेंगल काहे कि आगे हितला एजुकेशन पे हितला सेमान संगे तांकर बहुत भेलो रिलेशनशिप थिला आ सेतुर किना से एस्टाब्लिश करथले तांको संगे कांटेक्ट एस्टाब्लिश करी एथि किना गोटे इंस्टीट्यूट तयारी करथले अच्छा सर मु आपन जानिया पय जेबी जे भारत बाहर रेवेन्सा रो को बळी भाबे ख्याति रहिछि जेतु आपण भारत बाहर रेवेन्सा यूनिवर्सिटी कथा कहंतु कि गोटे बाटाजे बेली जने थिले एचआर बाटाजे जने गोटे भलो गोटे इंग्लिश ऑफिसर थे से कहले ओडिशा इज पॉपुलर फॉर टू थिंग्स वन इज जगन्नाथ टेंपल एंड अनदर इज रेवेन्सा इन कॉलेज कौन सर आउतरे सी ऑफिसर को नाट तांगनला बाटाजे से कहितले
हाँ. जे ओडिशा आउटसाइड ओडिशा इज फेमस फॉर टू थिंग्स, वन इज जगन्नाथ टेम्पल, अनदर वन इज रेवेन्सा कॉलेज। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇଛୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ 2015 ମସିହାରେ ବାହାରକୁ ଗଲୁ, କେହି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଆସିଛ, ଓଡିଶା ମାନେ ତମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ପଢୁଛ। ସୋ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମୋଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ର କଥା ଆସିଛି ରେଭେନ୍ସା ନାଁରେ କି ଯାହା ନାଁରେ, ସେ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କଥା ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି। 1960 ମସିହା ସବୁଠୁ ଜୋର ଦେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ରେଭେନ୍ସାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠିଥିଲା 1960 ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। 1960 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ତ ଜାଣିନି 1960 ରେ କେବେ, ସେଇ 60 61 62 ବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅପରାଇଜ ହେଇଥିଲା ଯେ ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରା ଦିଆଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କାହିଁକି ସାର୍ ଏଭଳି କଥାଟି ସେ ସମୟରେ କାହିଁ ଉଠିଥିଲା? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ରେକର୍ଡେଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ପଢିଛି ସେତେବେଳେ ଉଠିଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନାଇଜେସନ ନା କରିଦବା। ସେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ, ସେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଲୋକର ନାଁ ହେଲା ପାପକ, ତା ମାନେ ସିନର, ତା ବୋଲି କଣ ସେ ପାପ କରୁଛି? ସେ କହିଲା ରେଭେନ୍ସା ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ବିଷ୍ଟୋପ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବୋଲି, ଲୋକମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ରେଭେନ୍ସା ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଲେଜଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେଡିକେଟ କଲେ, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହବାର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଲେ ରେଭେନ୍ସା ଅଭିଯାନ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଡ ଅଛି ଯାହା ଅଛି ସେଟା ରହିବନି, ସେ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଲେ। କାହିଁକିନା ଏ ନାଁଟା ସେ ଲୋକ ନିଜେ ତିଆରି କରି ତା ନିଜସ୍ୱ ଦେଇନି, ସୋ ମୋଟୋ ନାଁ ଦେଇନାହିଁ ରେଭେନ୍ସା, ନିଜେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଦେଇନାହିଁ ତାକୁ, ଲୋକ ଓଡିଆ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ଲୋକ ସେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟକୁ, ତାଙ୍କ ନିଜର କିନା ଉଦ୍ୟମରେ। ଆଉ କେବେ କେବେ ଏଭଳି ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ରିସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଥରେ 1960 ସମୟରେ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠୁଥିଲା। ତାପରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା, କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା 5 ମସିହାରେ, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଲା, ଆକ୍ଟ 8 of 2005, ସେତେବେଳେ ବି କଥା ଉଠିଲା ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହଉ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ହଉ, କାହା ନାଁରେ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରି ରହିଲେ ରେଭେନ୍ସା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋଟିଭ ଆକ୍ସନ, ଗୋଟେ ଇମୋଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ନାଁରେ କିନା। ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯିବା ପରିଚୟ ପାଇବା ରେଭେନ୍ସା ନାଁରେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ବହୁତ ଆନିକଡଟ୍ସ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଚିଠି ଆସୁଥିଲା ଓଡିଶାରେ, ଯଦି ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର ପିକେ ପରିଜା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଘରେ ସେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସୋ ରେଭେନ୍ସା ଇଟସେଲ୍ଫ ଗୋଟାଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିଲା ଓଡିଶାରେ କିନା, ଯେ ଓଡିଶା ବାହାରେ କେହି କିଛି ଜାଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରେଭେନ୍ସା ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ତାମାନେ ସାର୍ ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନାଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉ? ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପୁରୁଷ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିକି, କେହି ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ଏତେ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦରକାର ନଥିଲା କି ନା ଚେଞ୍ଜ। ଇଏ ନାଁଟା ଏଥିପାଇଁ କି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦିନ ଦରକାର, ଆଉ ଇଏ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଇଏ ନାଁଟା କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ରିଲେଟ କରୁଛୁ ଯେ ସାମାଇନ ଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଇତିହାସ ପଢିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ରେକର୍ଡ ମିଳିଲା, ହଠାତ୍ ନା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇସାରିଥିଲା, ବା ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ରେଭେନ୍ସା ଏବଂ ରେଭେନ୍ସାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଯାହା କହିଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।